नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम परम शास्त्र जदि है भागवत सार कृष्ण चरित उपरे जेतिकी गुरुत्व देइचंती जगन्नाथ दास आउ ता चरित उपरे देना ना सेति पे जगन्नाथ दास कोन कहले कोन कहले कहई दास जगन्नाथ कृष्ण चरित जदि कृष्ण चरित भागवत ताले आपण प्रथमे लिखिलेनी नमो श्रीकृष्ण चरण अनादि परम ताले पंडित मंडली कृष्ण चरित भागवत जदि जगन्नाथ दास लिखिले एटी प्रथमे काई लिखिले नमोई कृष्ण चरण काई लिखिले काहे कि नथले कोन पाला अछि ना पड़ी अछु चिली पेपर कल्याण कल्पद्रुम चिरानंद चिन्मय चिर सुंदर श्रीमान श्री श्री सिंह सत्य नारायण देवंक भक्ति वृत्ति अर्थे माँ शारदा देवी वृत्ति अर्थे अंबिका वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे उपस्थित मम आराध्य मम बंदे अवधूत गादी ब्रह्म बाबा कुलमणि वृत्ति अर्थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न उच्चारण ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर उक्त अनुष्ठान समस्त सक्रिय कर्मी मानकर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली आगंतुक साहित्यिक भद्र मंडली भक्त मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर उभय पालाचार्य सत्यनारायण माँ अंबिका देवी सर्वस्मी निकाले सर्वोच्च खंडन करंतु अनुष्ठान दीर्घजीवी हो सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे
विश्व विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहंत्यासु सर्वसिद्धि प्रदो भवजं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देवै सवै हिरवेदै संगपद ब्रह्मोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं यस्यां जगन्विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मुख्यं अमृतात नमः शिवाय। माता तो शारदा देवी पिता तो परमेश्वर साक्षात कमला देवी भक्त देवी नमस्तुते तमाकुसुम संकाश काश्यपेय महाद्युति धन्वारी सर्व पाप गुण प्रणतोस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते नमस्ते पहला कूढ़ा कूढ़ा पापा तोरा रूढ़ पड़ी जीवनाश बांका गाँव पदे कला ये मूढ़ मन दृढ़ करी एमिति बांका लेखा कला गुढ़ महामंत्र घोष बाबुरे कूढ़ कूढ़ पाप तोरा पढ़ नीति भागवत मठ परी झिंकी बेका मठ परी काढ़ काढ़ बोलू ଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ତେଢ଼ନା କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଉଡ଼ନା ପାପ ପନ୍ଥାରେ
କହିଲା 1.5 ମାଣ ହାତ ଚାଷ ମୁଢା ମହାମନ୍ତ୍ର ଘୋଷ ମାନେ ନାମ ନେଇ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହୁ ସାକ୍ଷାତ ରଘୁନନ୍ଦନ ମିତ୍ରୀ ଭଦ୍ରା ଏ ବଚ ବଇଥିଲି ଭଦ୍ରା ଏ ବଚ ବଇଥିଲି ଶୋଇଲୁନୁ ବାବୁ ଏ ପିଲେ ମା ଗହଳି ଚହଳି ନକରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ନିଜର ଭବ୍ୟ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ଏ ବୋଲ ଦେଖା ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଲ୍ଲବ ସାରଙ୍କର ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତାରଣ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାବୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ତାରଣ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ 5 ଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳା ଏ ପୁଅ ଲୋକ କଳା ବୌଦ୍ଧିକ କଳା ଆଜି ହେଉଛି 4ର୍ଥ ରଜନୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖୁଡ଼ା ପାଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଅ ପିତୃକଳ୍ପ ଆମେ ସିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାନି ଯେହେତୁ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସମାଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ନହେଲେ ବାଦ ପାଲାର ଧାରା କମିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାୟକ ହେଇ ନ ପାରି ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋରାକି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣେ କବିଙ୍କ ଲେଖା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ଏ ମା ପାଲା ଗାୟକ ହେବେ ବୋଲି ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଲେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଓସ୍ତାଦ ଆଣି ପାଲା ଗାୟକଟିଏ କେମିତି ହେବେ ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିଥିଲେ ତୁମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳବାଇର କବିବର ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ ବିଚାର କଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବାପା ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କର କି ଅଲଗା କର ଯଦି ବେଳା ଭଲ ନଥିବ ସେ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ହାରିଲା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଗଲେ କବିବର ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍ତମପୁରରେ ଯୋଉ ତାରାତାରିଣୀ ପାହାଡ ଅଛି ସେଠି କୁଆଡେ ରାତିରେ ଯିଏ ରହିଗଲ ମା ତାକୁ ଚଣ୍ଡୀ ଖାଇଯିବ ତେଣୁ କରି ବିଚାର କଲେ ବାଙ୍କା ଦାସ ଆଜି ଯିବି ରାତିରେ ସେଠି ରହିବି ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ଖାଇଯିବି ନିର୍ଲଜ ମୁହଁକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବିନି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଲା ପାଲା ଗାୟକଟିଏ ହେଇପାରିବି ନା ମୋ ପିଲାମାନେ କୁନି ଝିଅ ବସି ମୋ ବୋଉ ଶୁଣ ରାତି ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି କେହି ଖାଇଲେନି କହିଲା ଆରେ ଏଠି ତ କଣ ପ୍ରବାଦ ଭୁଲ ନାହିଁ ମତେ କିଏ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହିଛି ଏ ନିର୍ଲଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇବିନି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଡେଇଁ ପଡିବି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଡେଇଁକିରି ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତ ଧରିବିନି ତୁ ଚୁପ ହେଇବ ଭାରି ଡିଅ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁବାକୁ ଅତି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ କେମିତି ଚାହିଁଛି ଦେଖୁନ କଟା ସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦିନ ସାରା ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଉଣ୍ଡୁଛି ଚାରିଆଡେ
ଖରାବେଳ ଯାକ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ଯାଇ ପଶିଛି ରପାଟ କଲା ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ମା ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତାବୃତା ପକ୍ୱ କେଶା ଏଡେ ବଡ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ଲାଗିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଢୀଟି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଧନ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କହିଲା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବଶକାର ଏ ଜଗତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବଶକାର ଏ ଜଗତେ ନିୟତି କି ନେବ गोटे गोटे लोक एमती सुस्थ सबल थे प्राणवायु उड़ीज कहीं जानवेनि ना आ गोटे गोटे बुढ़ा सुकुटा आयण भाई सेमती घुसुरु थे मरवे आम गाँ माछा भाया कर्म फल जो पर्यंत न सरी कहीं नहीं पारे ना कहले बांकारे ना तो मरणटा तो हाथ में नहीं बचे कौन करी बांका माँ मरणटा तो हाथ में नहीं तू मरबू कहीं ना मु गायक हो पारिनी सबुतक संपत्ति बिक्री होगा ना गायक न आ कौन करी सबुतक गायक जहाँ पढ़िक गायक हे तू से कथा ता माने अपार करुणार वर्षा वर्षे देला माँ भगवती अंबिका ए सेति बेले पंडिते माँ अपार करुणा बल बांका कि कविवर बांकनिधि दास लेखा आरंभ कले जो गायक मुनि रे बांका लेखा नहीं बापा से गायक लेखा नु पाला देख पिला बांका केमिति लिखिले मु काई ए पद गाइली कहला ना जो नमई नृसिंह चरण ऊपर आलोचना हला मु सेइतरे गोटे पद कहिबि आज्ञा तापर देखिबा रघुवंश महाकाव्य कोठी अछि कोन हेछि कोन पई दिलीप को अभिशाप देले मां कामधेनु सुरभि गो सेवार महात्मा केते केवल तारी ऊपर चली प्रथम थाक गायक जहाँ करेंगे जदि से द्वितीय थाक गायक नहीं कि 2 घंटा नहला आस पाला लाभ कौन ने तो मु ननेले तू तो भारी विद्वान पालियाटा मन पकईदेव नहीं चुप हो तुम पालियांकर कौन अच्छी गायक जो असुविधा पड़ो तुम जो मिश्री पा पिउदब चुप हो से बांका लेखिले मूढ़ मन दृढ़ करी गुढ़ महामंत्र घोष टिके महामंत्र ऊपर आलोचना करी न थांती अल्प समय आलोचना करी कहीं ना ये गाँव रे प्रतिष्ठित कीर्तन मंडली अच्छी से मौसा बसचंती कि नहीं साहू मौसा मु कहीं नजर पड़ू नहीं किंतु मु गोटे कथा आपण मानु कहि कह महामंत्र काहा को कहिबा सारे महामंत्र हरे कृष्ण आज्ञा महामंत्र किए सर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मंत्र ओडिया ना संस्कृत सर संस्कृत ये तो संस्कृत नुह ना या देर अनुसार अच्छी नहीं विसर्ग अच्छी ना संधि हम ना प्रकृति पत्र हम ना ये तो कंचा ओडिया ये केमती महामंत्र मो बापा काटी पारिबनी ये महामंत्र नुह बोली ये तो कंचा ओडिया ओडिया तो मंत्र नुह महामंत्र केमिति कहला मौसा ये ओडिया हेले भी केमिति महामंत्र गोटे पद अच्युतानंद महापुरुष लिखि कृष्ण चरित भागवत आग कृष्ण ना न रही कहीं आग नृसिंह ना रहा पालारे कहीं की कारण दरकार कौन पाई है नहीं कौन पाई हैला आ गोटे कथा कान रे पड़थला कुआडे सुमित्र कईके जो सुमित्रा को कुआडे देले नहीं कौन चलू अच्छा पल्लव सारंग ठारू कि आपण मानक ठारू दशरथ कौन एड़ अभिव्यक्ति 3 राणी जिते कर्त्री हिसाब से बसवे 2 जन को देले आ जन को देले नहीं ता माने आपण महाशय जे प्रथम थाकरे अभिमन्यु सार पाला गाइले तांको पैसा देबे हमको देबे नहीं संस्कृत रामायण पढ़िले आपण एक कथा कहिबे नहीं संस्कृत प्रथम वाल्मीकि लिखिले से 3 रानी की केमिति बंटा हैछि काहा को दिया हैछि केमिति दिया हैछि परिष्कार कर दबा आगो आ एठु पूर्ण कर देबे आपनकर कोन रघुवंश भाखत अच्युतानंद कोन कहले ओडिया हेले भी
କେମିତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁଣୁ ମୁଁ ତା କାରିକାଟା ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସାଧକ ନୁହଁ ମୁଁ ଘୋଷବନ୍ତ ବାଲା କହିଲା ଇଏ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର जगतसिंहपुर ब्रेक भल है जगतसिंहपुर ब्रेक भल जगतसिंहपुर कौन कह जगत सिंहपुर एते लंबा नाम कहि पारिबनी आमको जाजपुर कह जाजपुर कौन आ जगतसिंहपुर भितर बालिकुदा स्वतंत्र हाँ प्रबल बाली सेठी नहीं बाबा कहला ये 16 नाम 32 केमिति सेटिंग तू चुप हेब 64 गंठी अछि जोठी मारी सेट रही बाबू रे 108 आरोहण गुरे तांका मेहंदी चापी दबा तू भारी चापो तो भारी जा तो जाबड़ाटे पकेला एठी चापुछ घरे आ बळ पाइबन कोरोना बेले बुलिकरी खाइला ता भाजा खाइयो देला ने गला बारी पैसा पाला नहीं खाइबु काई कोई नहीं सत मानुनो आ कहि त मो थ त कहले केथर कहि 108 आरोहण गुरे 374 मौसा से होची 16टा नाम 32 अक्षर 32 अक्षर को जदि गंठी पकेइबे 30टा गंठी ले हिजबो 64 गंठी दरकार हां आ जो महामंत्र आपण धरुचंती जो माने सन्यासी सिद्ध साधक बाबाजी तार आरोहण होची 108 माने उठिबाटा आरोहण कहले उठिबा अवरोह ओल्हेबा होची 374 इरे ढेंकानाल जिल्लार पिला माने जाइचो शिव क्षेत्र एवं तो कपिला कोठी कपिलास बापा कपिलास पाहाच 1352 मु जानि कि कहूची तू मुंड रखिचु कि नहीं रखिछि ना ओल्हेला बेलु 1500 ना सेई 1352 हां एठु आरोहण 108 ओल्हेला बेलु 374 सेइथि पई ये महामंत्र किंतु आगो तो आइले राम पछरे कृष्ण देख एठी महामंत्र आपण कोन बोलुचंती आगो कृष्ण पछरे राम पद छिडिया को कोन पद छिडिबो आपण माने बोलुचंती महामंत्र अष्टम पर रे आगो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे इरे आगो तो राम तापर कृष्ण एठी कोन आगो कृष्ण पछरे राम कहलो जोंता निया जहा महामंत्र ताहा महामंत्र जे भूल करिवो लय भूल करिवो छंद भूल करिवो हां खाइया मिलिबो जे ठीक कोन दिन हरि नाम जेउ नर भंगा कुडिया नाय नाय हरि नाम जे ठीक बोलिबो हां ताको अभाव होबन भूल कले खाइया मिलिबो काई कि ना जळंता अग्नि जहा महामंत्र सैया तेनु एठी कहउचंती किए के बांका दास रे मूढ़ मन तू दृढ़ करी गुढ़ महामंत्र घोष पढ़नीति भागवत मढ़ परी झिंकिबे तो दिने तते मढ़ परी नहीं जिबे तू भागवत पढ़ किंतु गोटिए पद कहिकरी मु सेई रघुवंश को जिबी मो मा जदि आमे भागवत पढ़िबा भागवत अष्टादश पुराण रो सार भागवत सब तत्व रही परम शास्त्र बापा जदि परम शास्त्र हेले भागवत बापा टी सुन पर गोटे गोटे पद सुनिता काम रे लागिवो हां परम शास्त्र जदि हला भागवत सार कृष्ण चरित्र ऊपर जेति की गुरुत्व देइचंती जगन्नाथ दास आउ ता चरित्र ऊपर देइ ना सेति पे जगन्नाथ दास कोन कहली कोन कहले कहई दास जगन्नाथ कृष्ण चरित्र भागवत जदि कृष्ण चरित भागवत ताले आपण प्रथमे लिखिलेनी नमः श्री कृष्ण चरण अनादि परम
କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଗାଁ ନା ବଦଳେଇ ଦେବି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ସିଧା ଠିଆ ହେଇଯିବ ବେଶ ଘୋଷାରି ନବ ଗାଈକୁ କେବେ କିରେ ଉତ୍ତାରଣରେ ପାଲା ଗାଇକି ଅଲଗା ଗାଁ ନା କଣ କହୁଛୁ ଆମେ ପଇସା ଦବୁନି ଟଙ୍କା ନବୁ ବେଶ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କାହିଁ ଲେଖିଲେ ନମୟୀ ଚରଣ କାହିଁକି ନଥିଲେ କଣ ପାଲା ଅଛି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।